Hello RTR, hello Philippines, hello universe. This is Jessa. Dugang sa imong problema, charot. So, let's start our day. Kay hapon naman, magluto taog balanghoy. Balanghoy in English is kasaba. Basta Bisaya, pakinabangan ng ulan. Maghinlog kaldero, magpusing kadali kay nabasa og ulan. Then, ilunod ang kasaba. Syahala siya, oy. Kasaba jud. Then, batang water himabaw. O halingan, itak. Magpaabot nga maluto. So, nakoy apple dere. Luy ka mong baby kay nasakit ang mong baby. Magpanet. Okay, lami siya kung panitan siya day. Then, mag-cut into pieces dahil na siya nag-una-una na cut into pieces. Then mag-pour tagamay nga asin, salt shala mga anta nabirisihan to inday diha no pag magkaon-kaon na nagsakit yung ipon, so si papa na lang ang nagkaon, but I'm not arte mukaon jud ko na usually okay pobre man malamang. So that's all. Yum. Busog. Thank you for watching. Hasta la vista everyone. Bye bye.